ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଏବେ ହସିବ। ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଦ୍ୟାନରେ କରିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ସେବାପକ୍ଷ ଅବସରରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଉଷାରାଣୀ ରାଉଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ପାନ୍ଥନିବାସ ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗ ଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନୀଳଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ବା ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏହି ପାର୍କଟି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପାଇଁ ଅଧପନ୍ତ୍ରିଆ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରି ବିନା ଫଳକରେ ବିନା ବିଲ୍ରେ କରି ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। यापर पार्कटी अत्यंत परित्यक्त अवस्था दीर्घ दिन धरी पड़ रही ता भितर साप वन्यजंतु माने भरपूर होते। एने आम चैनल जनता एक्सप्रेस रे आमे खबर प्रसारण करूँ। प्रशासन पक्षर से कौन पदक्षेप निला सेतेबेले जे थिले सब कलेक्टर तांको पचारिले सी कही आमे जानी ना मु जानी नाही जे पंचलिंगेश्वर गोटाए शिशु पार्क अच्छी बोली। तेबे सांसद और जिला परिषद सभ्या उद्यम जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन उपलक्षे आयोजित होता सेवापक्ष स्थानीय जिला परिषद सभ्या श्रीमती राउल कार्यकर्ता माने निजस्व पांठि पार्कर सौंदर्यकरण काम आरंभ कर देखा जाउछि, जहाँ प्रशंसनीय अटे। यही कार्यक्रम में सांसद समेत चंद्रबिंदु दास, चंद्रशेखर नंदर, मंडल सभापति अनंत गिरी, बलराम विश्वाल, बसंत राउल, देवाशीष आचार्य, रंजित पंडित, गोपी वल्लभ राउत प्रमुख उपस्थित थे। स्थानीय लोकों एपरी महत्व कार्य साधारण एवं प्रशंसार पात्र होती सांसद। तेणु पुणी आपण को आम आउ थे मुझे देवाक चाहे आम से बारंबार ये आम चैनल रे आमे ये न्यूज को बसईछु जे पंचलिंगेश्वर जो अच्छी पार्क टी अच्छी शिशु उद्यान टी अच्छी ता अवहेलित होईछि ताकू पुनरुत्थान करिवार एबे समय आसीछि। नीलगिरी मनोज महांती रिपोर्ट, जनता एक्सप्रेस।